Goeiemôre en baie welkom hier van die wegspringpunt in Pietermaritzburg af, 'n paar minute voor die wegspring en die spanning wat besig is om op te laai en 'n paar van die groot name wat besig is om hier saam te trek, onder andere Nick Bester. Nick, goeiemôre. Goeiemôre. Uitstekend geslaap, klaar die senuwees 'n bietjie? Nee, jy slaap nooit uitstekend die aand voor die wedloop nie, maar ek het die vorige aand goed geslaap en ek is gereed, dankie. There's the gun. And away they go, and traditionally the TV runners head off and hair off through the streets. It will take a long, long time for this huge field to swing through the start here. Visualiseringskaset vir Nick Bester, 1997 Comrades. Jy sê vir jouself dat jy 'n sterk behoefte het om die Comrades weer te wen. Sê nou vir jou die tyd waarin jy dit wil wen, jou doelwittyd. Sê nou vir jouself dat jy die intensie het om te wen. Jy het al reeds 'n wen, jy kan weer wen. Daar is iets wat jy na die eindpunt toe trek. Fokus op die gevoel en die commitment en die dedication om te wen. Jou gedagtes is kalm en gefokus. Jy weet dat jy jou doelwit gaan bereik. Jy het jou roete keer op keer sielkundig ingeoefen. Jy weet jy moet vandag eerste by die eindpunt aankom. Dit is net 'n kalm wete. Jy weet jy het dit al eenmaal tevore gedoen en jou intensie is dit om vandag weer te doen. Jy weet presies waar die rooi en blou pypies is, waar die arende is, waar die engele is. Almal is in gereedheid om jou by te staan en te help om te wen. Jy weet wat jy gedurende die eerste deel gaan doen en jy weet ook dat die tweede gedeelte 'n selfmoordmissie gaan wees, soos 'n kamikaze pilot. Jou brein help jou ook om jou energie presies reg te gebruik. Well, there's the defending down-run winner of 2 years ago, Sean Micklejohn. He's keeping out of trouble there. But out on the road is our roving commentator, Alec Riddle, and we hope we can get some story back from him. Alec, how does it look out there? Yes, well, Ian, I think this is going to be a Comrades like no other. For the first time ever, all the top runners are in contention very early on. We've come through Camperdown and Cato Ridge, where it all happened last year between Rasheen, Volgan, Matthias and Bester. Out in front is Paul Gilambiko of Zimbabwe. He's been out in front from the start, but I think his days of front running are very close to finish. He's probably 30 to 35 seconds ahead. He was 2 minutes ahead at one stage. Doesn't look much like a runner, wearing a t-shirt and looks like a cross between a pair of beach baggies and pajamas, but he's done very well to stay out front for this length of time. In the field we see here Donovan Wright, who finished 10th last year. He's got obviously great potential. Just behind him in the green and blue of Repro Gel Rentmeester, a man who I feel is looking very, very comfortable, Konstantin Santilov. He's the world champion over 100 kilometers. He won that in 1996, as well as in 1992 and 1993. Although he's done Comrades 3 times, he's got an 11th here last year. Every time it's been on the back of a very tough 100k. This year, for the first time, he's put all his eggs in the Comrades basket. He realizes this is a big one. This is where the bucks are, the endorsements, and hopefully he can do something today. Also in the field is Alexei Volgan and Dmitry Grishin, the two teammates of Charles Matthias. They were first and third last year, and they obviously are looking for a particularly good showing. Charles Matthias, Michael Scout, another one who could be a big contender here from the Mr. Price UPE club, and he has been matching strides with Zitalili Cinque, the two fastest men in the field. Zitalili Cinque, of course, the national marathon record holder with a time of 2 hours, 8 and 4 seconds. That was set way back in 1986 when Bruce Fordyce broke the record for the Comrades on this very down run. And Michael Scout is a best of 2 hours, 10 minutes and 47. So the two of them with lots and lots of leg speed. Also in the group here, Fedor Rajov, Elias Stemmer, the winner of the Long Tom, Tim Sloan, and Elias Schlaba. A little bit behind this group was the Nick Bester bus, and he was quite content to stick back early on, but it looked like he was starting to move in on these guys, and that would mean that every single one of the top contenders is just about in this bunch. Nick Bester still, I can see him in the distance. He's probably about 5-10 seconds behind,
I think he's quite content to stay there because obviously a big bunch. They are on record pace. So Bruce in the studio, beware. Nooit te veel nie, nooit te min nie, altyd net reg. Jy voel in beheer van jou liggaam. Jou brein weet dat jy eers by die eindpunt sal aankom en jou brein gaan jou help om strategies presies alles op die regte oomblik te doen. Sien nou hoe jy aan die onderpunt van Polly Shorts uitkom, deur vloeiend met jou lyf vorentoe af te hardloop met jou loop en val. En nou visualiseer jy hoe baie rustig bo op die omlaaspad uitkom. Die omlaaspad is vir jou teken dat die Comrades nou eers begin het vir jou. Sien nou hoe die rooi en blou pype oor die hele roete strek. Deur die 2 arende wat op 'n stadium in engele sal verander en wat bo jou vlieg. Hulle is daar om jou behulpsaam te wees wanneer jy hulle ook al nodig het. Jy voel baie rustig en sekuur met hulle bo op. Jy weet jy kan net aan hulle dink en hulle sal daar wees om jou te help. Dat die tweede gedeelte van die wedloop binnekort gaan aanbreek en dat jou mental attitude drasties gaan verander. Sien jy nou aan die onderpunt van Botha's Hill? En jy begin te sien hoe jy dit uithardloop. Die onderpunt van Botha's Hill is die teken dat jou mental attitude nou drasties gaan verander. Waar jy tydens die eerste helfte baie kalm was, begin jy nou jou eie angsvlak opstoot. Jy weet dat dit nodig is om 'n thrill uit hierdie suicide mission te kry. Jy begin te voel asof jy 'n kamikaze pilot is. Jy begin jou in te sien asof jy daai pilot is. Jy gebruik die formule om jou angsvlak baie hoog op te stoot, terwyl jy ook jou plesiersvlak opstoot. Jy gaan dan jou angsvlak baie vinnig laat val, terwyl jou plesiersvlak nog steeds hoog opstoot. Sien nou hoe jy Botha's Hill begin uithardloop. Jy wil soos 'n psigopaat hardloop, sodat jy die atlete om jou kan vernietig met jou suicide mission. Jy rig die suicide op hulle. Jy moet eers by die eindpunt uitkom. Hoe hoor jy teen Botha's Hill uithardloop, hoe magtiger begin jy te hardloop. Jy voel nie pyn nie, maar fokus net meer op die atlete om jou, wat jy besig is om te vernietig, terwyl jy jouself kragtiger en sterker word. Jy kan die plesier binne jou voel, maar die angs is nog baie hoog. Jy sien nou dat die rooi pyp geheel en al opgehou pomp het, en jy kan niks meer kalmte ervaar nie. Die arende het nog 2 arende geroep om jou te help. Jy kyk om jou en jy sien dat jy baie van die atlete agtergelaat het. Voel daai gevoel binne jou nou. Jou selfvertroue is nou baie hoog, maar jy raak nooit te gerus nie, nooit te veel selfvertroue nie. Jy begin te besef om 'n kamikaze pilot te wees. Is one in a kind. Al die ander atlete sal jy nooit kan inhaal nie. Jy begin goed voel oor jouself en jouself verskriklik baie vertrou. Jy voel selfvertroue omdat alles net outomaties gebeur. Wanneer jy 'n besluit moet neem, is die antwoord al reeds daar. Wanneer jy pyn voel, reageer jou liggaam onmiddellik deur dit nie te voel nie en daardeur te breek. Alles wat jy dink en doen is perfek.
Jy maak nie een etlike klein foutjie nie. Jy is veral bewus van die teenwoordigheid van God, wat by jou is reg deur die wedloop. God wil hê jy moet wen. Jy sien en voel God se teenwoordigheid in verskillende vorms. Nou en dan sien jy dit in die natuur, miskien 'n windjie in die bome, of die gevoel van die son op jou vel. The battle now starting to take place. Bester and Cinque. Oh, this is classic. This is classic running. It was Bester who has gone on record as saying that he didn't fancy Cinque's chances in the Comrades. Now he'll know a little bit about it. Yeah, Bester was quite Nee, ek dink hy is nou heeltemal besig om met homself te praat, styl opdraand waarmee hulle besig is. It'll be an interesting tussle between the strength of Nick Bester and the speed of Zitalili Cinque. If these two are still together going down the barrier, well, I don't know. We're not showing you the ladies just at the moment, the helicopter refueling, but as soon as they've done that, we'll be going back to the ladies' race. Nick Bester. Zitalili Cinque is all of a sudden in no man's land. He's never gone beyond 56 kilometers in his life, and he's just finished 57 of them. He's got 33 to go, and Nick Bester, the man who's been there before, he's done it all, the Easterman as they call him. He's done the duathlons, the triathlons, he's done it all, and he is on Zitalili Cinque's shoulders. Nick Bester, as Lindsay mentioned, didn't rate Zitalili Cinque's chances too strongly on the last 30 kilometers of this route, and it will be up to Nick Bester to prove that his thoughts were correct. But Zitalili Cinque is a man with extreme talent. He has the pace, he has the speed, but as we saw cishe indawo cishe kusele about 30 kilometers bafike la kuzofinish khona. Kanti uma ngibuka ngamehla engqondo njengamanje uzithulele ngithola ukuthi usagijima kakhulukayo. Masibuka laphana ke ohlelweni kusele 32 kilometers to go. Kanti insizwe lidawo laphana Nick Bester useke wayiwina. And those are really three big names in South African road running. Between them, lots of titles, lots of gold medals, and we've going head as well. 1 minute and 50 seconds in the Comrades at this stage is not an insurmountable gap. Well, there are 30 k's to go, and these three ahead of the chasing pack. Sien nou hoe jy die styl afdraande van Veelziel begin afhardloop. Jy is baie ontspanne en jy kan enige ontspanne beeld in jou gedagtes oproep om jou kop en bene te maak ontspan. Voel dit nou. Voel hoe jou kop net ontspannenheid voel en jou spiere reageer net. Vloeiende bewegings, die regte spoed, die regte krag. Rostam Shloli and Andrew Kalehe, who's a gold medalist this year at the Two Oceans Marathon. Soka Ngube. Dit is vreemd vir Cinque. Ek dink die afstand nog nooit het hy in kompetisie gehardloop oor daai afstand nie. Die roete is geweldig. Ek glo nie dit is 3 hours, 36 minutes and 12 seconds. Just 12 seconds behind the record time of Bruce Fordyce. They picked that up somewhat downfield, 1 kilometer further than when Bruce Fordyce set that record. And it would be wonderful if these athletes could just get close. Done it all before. 1991 it was when he won this race. And he's proved himself to be a demon down runner. Don't forget 2 years ago when Sean Mickeljohn won, it was Charles Mateus who actually pushed him all the way and was leading going down kilometers to go now. And Sien jouself nou van Pantown na Cowie's Hill toe hardloop. Jy weet dit is die laaste harde gedeelte van die wedloop en dit is jou laaste geleentheid om jou posisie te verbeter of dit te behou. Jou brein sê vir jou dat jy eers by die eindpunt moet aankom. Jy weet jy gaan, dit is 'n kalm wete. Soos 'n verslaafde begin jy weer toelaat dat jou visualiseer nou weer deur die ophardloop na Cowie's Hill toe met die musiek. Nick Bester, I timed him for 2 splits down Fields Hill. One of them was a 2:52, the other was a 2:48.
Now we know it's a steep downhill, but the legs have still got to move that fast. Just going back to Fields Hill, Alec gave us the splits there for Nick Bester, where he ran a 2:48 and a 2:52 K on the downhill at Fields. Fordyce jumping up and down in the background saying, too fast, you can't go down Fields at less than 3 minutes a K. 3 minutes a K is flying. To go down in 2:48, your legs take a terrible pounding. Maybe Nick Bester's going to discover this when he's sort of approaching Tollgate, but very, very, very fast running down Fields Hill. Nick Bester gaan nou hier oor die top van Kelly's Hill, so hy's op Kelly's Hill. Hy het baie goed op Kelly's Hill gehardloop. Hy lyk vir my regtig baie goed. As 'n mens dit kombineer met die feit dat hy baie sterk afdraande ook hardloop, dink ek vir Matthias en vir Sinque gaan dit opdraande stryd wees om hierdie man te vang. Jy kom nou bo op Kelly's Hill en jy hou die rooi pyp dop. Skielik is daar 'n geweldige pomp van rooi vloeistof wat binne 'n sekonde jou hele lyf vol pomp. Jou angs verdwyn en jy ervaar 'n intense gevoel van plesier, omdat die angs so skielik en vinnig verdwyn het. Die gevoel van plesier met die kalmte wat skielik oor jou kom, is meer intens as tevore en jy wil dit net weer en weer ervaar. Jy kyk om jou en jy sien hoeveel atlete jy weer 'n keer agtergelaat het. Jy weet dat jy alleen die kamikaze pilot is. Geen een van die ander atlete kan dit met jou deel nie. Dit trek jou na die eindpunt toe. Voel daai gevoel binne jou nou. Jy moet eers by die eindpunt uitkom. Visualiseer 45th cutting en Tollgate nou. Kry presies dieselfde gevoel as die kamikaze pilot wat op sy suicide mission is. Laat sy dryf om eers by die teiken uit te kom, oorneem. Boodskap in jou hand geplaas gaan word, hoe jy familie gaan sien wat wag vir jou, en hoe jy gaan wen.